Next, 26. Adjustable. Pwede siya sa 24. May belt like siya sa gilid. 26. Good. 26. Good. 26. 100 pesos. Ang kabilang ilo. Next, mga mami. Size 32. Gorterize si 32. Adjustable sa loob. Okay, from Uniqlo to. From Uniqlo. Size 32 skinny. Okay, good Uniqlo. 100 pesos. Pa-jogger siya. $32 large Uniqlo. 100 pesos. Mga mami, pass na ba tayo? Ma'am Evangeline, yours na. Ang sakit ng hita ako. Ma'am Evangeline, Alvaro. Size 24. Maliliit na to mga mami. Size 24. Code maliit. Pang akin lang to. Size 24, code maliit. 100 pesos. Diyos ko, pambata to, mga mami. Pambagets. Ang liit, ate. 22. Size 22, pambata to. Code bata. 100 pesos. Pambagets, panchikiting. Ma'am Leilani, maliit, yours na. Next, mga mami, camouflage. Pambata rin to. Ano ba yan? Camouflage, pambagets. Ang liit. Ano ba yan? Ay, pero kasya sa akin to. 24 to. Okay, good army. 24. Sakto lang naman sa haba ko. Good army, 24. Mama, yours na to, mama. $26, soft denim. 26 po. Yeah. 26. Adjustable. Wag na yun, may sirap. Mga mami, extra small. Extra small, 23. Pero wide leg. 23 extra small, code XS. Wide leg to. 100 pesos. $24. Malinis. Mga madam, ganda nito. Hard denim. Size 24, maganda. Liliit, diba? This one, size extra small ulit. Just color, 23. Color cream. Good sexy. Girl, di papasok sa akin to, 24 ako. Good sexy. 23 waistline. Diyos ko, may 23 pala sa earth. Mga mami, ang ganda nito.
This one is nice, kaya lang pang rugged to, pang Gen Z ba. Super wide leg, nasira. Ayan siya. Ganda niya. 26, good wide leg. 100 pesos, mga mami, ganyan talaga siya. Yung kabila, wala. 26, wide leg. Next, 28. 28. Ito rin, may tattered. 28, good medium. 28 daw. Code is medium, 28. 100 pesos. 26. 26. Code malinis. Straight cut. 26. Code malinis. 100 straight cut po. 24, 26. Wide leg. Flared pants. Code flare. Flare ba to? Wide leg pala. 24, 26. Code wide leg. Yun lang ang pants, mga madam. 26, 27. 26, 27. Ang ganda na ito. Code maganda. 100 pesos. 26, 27. Ang ganda. 100 pesos. 26, 27. Yun lang. Wala nang din mga mami. Tira lang yun. Okay ka na ba dyan? Okay, balik na ako sa sale, mga madam. Okay, 30 minutes. Medium size to, mga madam. This is medium size. Garter yung top. Garter ang sleeves. 28 met. Good. Puti. 50 pesos. 28 met. Ma'am Chowie, wide leg yours na. Mga mami, imayin nyo na to. Okay, bohot. Ay, bohot to. Red dress to. Wala nang pamain na to. 28 to 30 pula. 50 pesos. 28 to 30 pula. Malinis. Puti-puti. Maganda. Ano yung malinis, Ma'am Rose? Anong size? 26? Ito yun, no? Ma'am Rose, Kalajao, malinis 26. Tsaka maganda. Wait lang mga auntie. Ma'am Rose, Kalajao, yours na maganda. Mas kung ngayon ako nakakita ng denim na 100 pesos. Puti, Ma'am Maria Leslie, puti, yours na. Maria Leslie, puti. Ma'am Daisy, tibayan, yours. Teka lang mga mana, malisin ko lang.